Bame alkamisa zilikir kiwu la sampila nuga fare bille bange atia yu pista la table woto ne zaman da la tanda tiare Président Thomas Sankara Samarion wotone ne bam tumne tas na man pila yibu ade bangeti ko bud seres da me ya wor bu toto e sendikra antese bamba lable tiare bam son tum ti lori ade santo zourlenda na tulik ngesa ton ki baya point ti sa ya ne ton ya blam sen zin wotone enkele wana na sarawa mweda wenkat wotone song bamba tuba wenge obrikra wor bu toto men tasre bamba ti yira samson lori na tuli kenge same en pa venement passé sambi si par la pa ni winga la ni wongo il bayi télévision zugu bilrunda il tiera metia alzumla wotone ya zili kra chugula sampila yo soba e de sana ke to ke ton ki baya pon wotone zai de belle tuli kenge seti neme ti sa ya ne zaman dara si alkamis wotone chugula sampila no il tiera meti yu pista la ta wotone la capitaine Thomas Sankara sana marion wotone conseil de l'entente zakapora yani bam tunita sana man pila yibu bangeti sa yani ziga woto syndicat runda ta kelna yi ziga somboti memorial zi wotone to maninande ningene da wotone la sa yani bam tunita sa yira woto bangeti za mandara ton tenga to soba rok mal christian kaboze kabno wotone na tudikingese la ko bam wor bu totore balabam san tumti lo ayi tumde santalinyor algusro ne ton tenga ide bangeti ne la ninga san zinde ben wotono wa na kam sko san kotondo ya Paul David Bambara ne Boubacar Bouli itu ko la ton tenga to soba rok ma Christian Kabore nemnisa obsidba obyopa obsam damaman kalam kano te lagam taba nan pousse larbange wuli Burkina Faso we visa nasa ti Thomas Sankara sinamana tum kasni Burkina Faso taketin beneba shuri taketin beneba yamawa donc tonton bangambala ti ya sida juge d'amba je ngeta dossier wa la ya modere te de bang wen yiba kat kongo singam ti wana ti yelo ba woto ti saba mwenga Burkina Faso vimde to nange gouvernement na mafa la président na mafa lora wakatunga yi yigi ya ji sabla de tomfa donc il a dit nan kiti ton wakabuno ya etwe yela me ti ada hakka kasumrunda edwa me gouvernement wa me nan wuligi ti ton ketan teran pume belam ti na fa za bo yela fa ka ka yi kapiye e kera mala de me yel kera kila de me la ton hangi tumda fa tuma mi metali ka suna fa nan tu Burkina Faso yo la Afrique ngui da fa yo linga ya dina kitu wa kabunda Nebson zekabno suka nawa ken wor kanga tumda pongo tone bangeta Bukari Kabore so monda te le lion bilia bonyera wotone bam senyi ne da tulun ta wotone bam zekabno wotone bam kele senga koisi nanta ston tumne ta sa ade ilkenga to kila bam koisa kete ya Paul David Bambara ne Boubacar Bouli miskro rundo rara ya rar men antolo ya rabbi ken hani mamneng parce que bon ton na ya to ma men réhabilitation men ta la rundu wara da ya gwam la rundu 15 octobre ya jeudi la le bon kwewa il bien jeudi la rundu to watulu na wuli tirawa men to lo nyan héros national donc ya bunya soma pa ton tinga bali Afrique ou visa nasa fanki dunia ou visa nasa fanki parce que nasara mon bébé il y a jour ne ton tinga asankar union ya bitlima menga bangra menga nedonwa a Burkina ya yin konta zige mbe yingi rendem na bonsa kombiba to ton bang tinika kan fanki pi do moto xame atoma handa da tum na ni moto ligil tinga ta do kinga kengri ni ralam ti zumwen la zed me ngani banara la modo ni le brandik so kan li baay di waxdama ti tingam ne soma ren sam bassi li gere san ni ne ha zuku bu biyo kam par le rera zuku mo li be kessa pa ntalam me tinga
guerre sans enfants qui bien la révolution la haya mamrike mam hanzu to voir comment bonne décoration bon mam hanzu ka ni ministre to quitte mam ken ambassadeur tomber ambassade pour il y a récompense sans jubal bu on tombe par nyoko ou adresse yi nyoko c'est tout on ta kadam tia ren kemena tenkanga détournement namba wo wo me tenga ligde yunga ton susaka am susaka ti be revenir yera metu ton wa ton menga révolution wa mano ton ri katenga ne 80 milliards lundo ya milliards wana ti tenga batemme ya la vie et pourquoi tu vas de suivre ti ton ya hein munye ligde pas teme bon tomate ligde pas teme la mana wanti ne ba rikir ligde wuzo mammenga hayi ben takdin ti fonctionnaire men tentara milliards ne wonde mam datan lulu men anama na bone yinda faut ya commerçant là fonctionnaire pas payer faut ça notamment commerce abokenga ruru la faut bati karam bise men bebe ne tar bangra le gratuma patatuma o borom ti bamre bureau rewa ton tenga na yasoma Sana ila tir kelan tiar ne da yel woto ne la tumam sa toron tumoto na koton bayida bangeti ton tenga tawdam ya kayam na kite ti l'école kasangla ni ngap somboti université waga de bilia karmi beda l'école woto ne obna twema yura talever université Thomas Sankara bilia woto ti zamandara ton tenga premier ministre mengap tori a Christophe Dabire se kabna woto na ti lutore ti tumda yi inake ngame tu parlement passé ne Élysée Cabri yi octobre qui aura son pigla nous yon piste à la table son loré l'abquet Thomas Sankara runda kalmi beda lokolos kangale da Thomas Sankara yura kita meta Thomas Sankara tawa obsèque da ko son ligdo sinoro. C'est une grande marque de respect envers la famille et la mémoire de Thomas Sankara. Ya wa kasanga en coton bouda la ya bon songo obsomana nantira Thomas Sankara yelle ya miaka telika Thomas Sankara yura ko kalmi beda lokol kanga adaya bomsi ya soma unera rasili ya zili krikiura sampigla nua arkeli ya mamu songo antiara Thomas Sankara tuma la ya miaka misana inere yelle. Nous avons voulu baptiser cette université Thomas Sankara. Tonyaka ya mnandi karambi beda lokol kanga ampura Thomas Sankara yuri aria hananti ya mneda yeli ampiaka nitunga nisba asuntu Burkina Faso yinga la sandikana kina buto turi na ya mnimbuida seker kolon wenge nustum zamso wenge la santiyida ada sinyak ya misal akiwa na pambogre ya tum kanga la tumpiaka duna. De développement, c'est ça que nous sommes en train de magnifier aujourd'hui. Karambi son se zongol se biyo lokol kanga pour ya bam tuspisi ila yopoi. Ne karambi beda lokol kanga sendegara Thomas Sankara yura atomon dala karambi ni sopfa sonai lokol kanga pura obnanta la Thomas Sankara yama en temps de tenga na kentore université waga 2 ada hectare dam son central tout sur la course-ni la pissoye la blikamme bureau la msombe pour atenta bam kwa la pissobe gwele butoto kan biza senten pamzindi ya bam tout spira la table type sorzi bime Libsi son bon restaurant l'ambeme en Pascal Misa s'intègre un bon site universitaire Santa Lilambamba tout se yib ada Burkina Faso ne banque se a pas quand ailleurs son bon tipadea et yes ligna man se for milliard pista en tum kanga. Ade obiane kombanga sode sinyi Afrique we visana sa wotone un sakana ke so menga songna sara wotone opsombo no blamba ti tirailleurs sénégalais la ma bangya ti sa enera bitin yi wakato opsen ke lenya na siya wotone na ke lenta ke laptin bam yele ya woto to ke len kusur bambarka obzaman tumda yinga la kete tere ti tumda payina na awankatin yi bangeti ne bla nimse se kabna wotone na ba marama ne ministère wotone ke lena ke tum kanga pourwa ya peka balab senji nentils wotone anke le zek Afrique fan zu wotone nyingri et kenge en tout parle même passé ne tumnatara Élysée Cabri option la yi sodas wosron si ni sabla stenge anti song tembeda en zabana fare senkene anduni fangili zabra ya renkite to bien octobre ki ura san pigla nasanan tengni bambayele obsoman tumbe ninga nam pierba on worba obyagli ninga so dala don kate ti Burkina Faso kabe ya otvolta mbebe
fa si yak fa kenga da Sénégal dala bon ti tere Sénégalais fa ita me kenga Sénégal te bene la to njeni ya lo mpoi finan kenga bi Indochine finan kenga Maroc nan kenga jini fa Sénégal de ke taba kenga ya kama 56 ton taib Sénégal 1er janvier 57 lamam ta Dakar nan te nan sigal tondo te nan keng mo bon keng France unde dara ya dare sentien tondo yele hen logo yele berbera te mo ko mbana panyay donc ton me hen yabum ninga dimi de bamba ton me hen nam su bum ninga France no ge halen tarunda de ketum perda wena mo so ya dare hen so matien ro katfa te ya era tirga me tia tini kem za patrouille ya sena pamen de noro bale Anthony Gilfa pipi zabra sombonte première guerre mondiale sasa nimbamba zama mena ilinti nisa akyoto mpambole ya kwa buzure tilewa pamta wakata toto pusa ya mbara kusoko kila songa yinga ne ministre nzinde masina mapolo tontal toba nyamna pamu mkwesa la nyesi lisigirati ya fasi wa pusa bla bark ne tumtoro sambi si parla pa ibar kusoko la mwena pa kirbesong Shemba mi evakanya sinkata alina na kasekata mi anga jamana ka sidia tola kaseka filoseka ferota chukumne kaseka kalafila be anga jamana kona tarabo senina mi kanya sinkata Université Thomas Sankara oye anga fasoka kalanso bakura oje o joni fle ne kanya sinkata ka abuna kuna folisoro katauka balo Burkina Faso television kanbaro anikle autorasi abaka jabaranso mi RTB kabni akafaba konena bi jumado min benna anga octobre kalo klitan ani woro masan wafla ani mo konnana bika kuna fulu o wakati flini amta damina ni kanya sinkata abadoko mi Thomas Sankara ale fagara kabni asangi bisaba ani sabado kanya sinkatoka o sefa o yewali mando kaseka fle anga jamanati rockmark tisen kabari kunu utara kasekata awali mando mi kasekata asanga furi la sekatoka dango anga seka hakli jigika akanya sinkatoka okara anya fe awa mi Paul David Bambara ani Boli Bouakar ulutianka chido ntola ngandelo karasabe kasoko labe ankolaje anga jamanati rockmark Christian Kabore bi alena na kaseka ni ngwani mando yoruba mi oya jo kaseka Thomas Sankara togo blauka anana o benige ni kando kaseka na awalem bla walem ni otudore awami floro walem kaseka awali mando aka jabami o jo kaseka awali mando kunu ay mika katema anombe ay wa Burkina Faso anyambe farafina jamana yere kambi bi Burkina Faso ay wa Thomas Sankara te farafina bella gelenka Thomas Sankara lo mamido allo kresobe kaseka evolution basi anga jamana konomi ambo ko revolution faje Thomas Sankara avec raswe kaseka Burkina Faso yelama abi chugomne bi nga ataka te chugomne ewa anyanda blalo kan chugomne ambutama kera kata uluka amada Burkina Faso doroma farfuna bella gelelo nay flere ke ka yosinka ta ike woni mon ke kata Burkina Faso konina amusika fokanse ka nyina ko ma fuitna sika gosika Burkina ka ma fuitna sika bo mo hakli konina ani dunya fatan ko mo gomdo hina mo to Faso dunya mo tuna o yido kulisi alo ko e comité international mémorial Thomas Sankara uluko alibelo o critique de 50 kaseka awali mando kaseka critique aka josa mo mure ya afara asala chugudi joni jonki asola mulo kan Burkina Faso ko gouvernement o barase mon kera alibelo jam kirika seka tuka ani chambu kaseka suraka fa ko kuna wa anato nyom tan ani flamu o kenbe kaseka mo ewa njusu wasa
o sen fa yɛrɛ k'a fɔ ko a ka gɔndigɛba ni mémorial Thomas Sankara o ye gulɔgulɔba de ka ɲɛsin ka taa o ye ka se ka mɔgɔ hakili jigin tuguni ko lamusadon tun don komi lamusadon min ye min a jɔn bɛnna ayiwa octobre kalo tile 15 san 1987 nɛgɛ kaɲɛ 16 an b'a fɔ 16h tɛmɛni ayiwa miniti 30 Thomas Sankara ni bɔsira la a n'a ka maa 13 o tugula ko ka se ka taa janso bi an bɛ se ka min fɔ bi ayiwa o ye hakili jagabɔ de an b'a kɛra ka se ka a waleɲuman dɔn ale n'a kɔfɛ mɔgɔ amta na cibare la kanya singa tamto 15 octobre kono albili ka ira ka foko fero mun tara ka se ka flo se ka ay wani ta di cugumne anga se ka jantu ka se ka kalan sukura da la usen fa kalan sunu do kalande e baba wa mo ani wulu fla olubna do ni kalan sunu kono ka se ka flo ka se ka lonia so lonia mu ka se ka ko kum Thomas Sankara ka lonia tum cugumne bu no fara mutara do ka se ko labendo o kera e wotara be milliard bisaba do mastefa warla ka se ka famiyaro so lado anga cidi mun tum drama gene o yimi sɔrɔ kana dama an ka se ko lajɛ ni lo kɛra sɔrɔ ka se ko labɛn ani bɔra la lamfalo min tun bɛna an ka octobre kalo tile 15 ma san 1987 a san 37 de ye ɲinan san da an ka gouvernement n'a dɛmɛbagaw ka se ka a waleɲuman don o ye kalansoba jɔ a tɔgɔ la an bɛ wele université Thomas Sankara a sigira wa aka maaw ɲɛfɛ a teriw n'a dɔnbaga ɲɛfɛ a ka somɔgɔw nana ka se kana fara kan a dɔgɔmuso Blandine Imiyaro ale nana ka se kana a waleɲuman dɔn somɔgɔw tɔgɔ la ani a teriw bɛɛ tɔgɔ la o ye bonyana karamaba de di wa Thomas Sankara ma ani Suma Sankara yɛrɛ su fana bonyana wa kamasɔrɔ maa min tun a tun labilalen don bɛɛ de ye a tɛ to wolomani dɔ maa min don wa hinɛmɔgɔ tun don bi tun da don octobre kalo tile 15 soba ni jɔla min ye lɔnnikɛya soba ye ka se k'a ka adamaden min ye kɛnɛ kan min ye masakɛ ye ka se k'a kɛ waliw dɔn a ye min kɛ faso kɔnɔna a ye min kɛ faso ye ka se ka a waleɲuman dɔn kalansoba ni a tɔgɔ bilalen a kan ko Thomas Sankara don cɛni ti min kɛ ka tɛmɛ a mɔgɔw ɲɛfɛ o ye layiru mun tala ka ɲɛsin ka taa a ka kɛwalew fanfɛla la maa min tun don a ye t'i kalanko bila a kun na a t'i bololabaarako bila a kun kan ani a t'i nafa di adamaden yɛrɛ ka yiriwaliko ma an ka faso kɔnɔna ani ka se ka fɛn caman de di mɔgɔ ma min an b'o ko waleɲuman dɔnna bi bijo na kalanso na a bɛna kɛ sababu ye ka se ka kalandenba 27 olu bɛna se ka kafo ni kalansoba kɔnɔna na o ka se k'u ka lɔnniya sɔrɔ komi Thomas Sankara ka lɔnniya bɛ cogo min na minisiri min taa n'u ka taa kalansoba kɔnɔ Alkasum Mayiga don a ko ale nisɔndiyara kosɛbɛ sabu u bɛna kalan min kɛ u bɛna Sankara ka hakiliya kalan ka di mɔgɔw ma u bɛna faso yɛrɛ ka yiriwaliko ka se ka kalan o yɔrɔ kan kalansoba ni don a jɔla waa min ka o taara bɛɛ wagaba do ka hectare 1,890 o ye baarakɛda 160 o b'o sigidabɔ kɔnɔ na sigida kɔn bɛ wagata ani 7 o sigida dɔ bɛ kalanso no kɔnɔ na min layɔrɔ ko ka di kalandenba ma do o li waga 2 o labɛnna ka se k'o dilan o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa min kɛra sababu ka se k'o dɛmɛ o ye badenya jɔkulu ye ka fara gouvernement boloma fara kan o taara bɛn miliyari 30 ma o kɛra sababu ka se ka nin kalansoba ni min lɔnniya so ye k'o di fasodenw ma farafina tileben ka ciden min sigilen filɛ Nations Unies kɔnɔna na Ibn Chamba ale tamakɛ kana bɔ an ka jamana dɔwɛrɛ tɛ ka yira k'a fɔ ko kalafili bɛ kɛra farafina jamana caman nka a nana fɛn an Burkina Faso ka taa ɲasin ka taa bɔ min ye an ka kalafiliso labɛn ko kɔnɔna na o ye seni o ye Newton Amel Bari o ye hakili falen kɛ ka se ka to u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka faamuyali kɛra don Seku Zongo olu cɛ ka ciden olu tɔgɔ la nka n'o kɛra sababu ka se k'o labɛn an k'o lajɛ farafina tileben ka ciden min sigilen filɛ nin Nations Unies kɔnɔna na o ka ciden min Ibn Chamba ye ale nana an fɛ Burkina Faso o tɛ dɔwɛrɛ a ye taama kɛ ka taa bɔ min ye seni ka faba la an ka jɛkulu min sigilen ka taa an ka kalafili ka labɛn ko kunna Newton Amel Bari ani Ibn Chamba o ye hakili falen kɛ ka ɲɛsin ka taa kalafili min nana an ka jamana kɔnɔ a labɛn ko bɛ kɛra cogo di novembre kalo nata kɔnɔna na o ye fɛɛrɛ ka bɔ min ye farafina tileben ka ciden min nana ka se ka na ɲada a ka kɛ se ka kɛ seere min kɔnɔna na a ka se ka anw bilasira min ye farafina tileben ka jɛkulu ye ka se ka Burkina Faso bilasira layiru ka se ka ta jango kalafili min nana an ka jamana kɔnɔ o ka se ka kɛ hɛrɛ kɔnɔna na politiki jɛkulu dɔw o ni ɲɔgɔn cɛ Ibn Chamba ale y'a yira k'a fɔ ko min ye farafina tileben ka ciden ko farafina ni wagati na kalafili bɛ kɛra jamana la bɛɛ lajɛlen la o yɔrɔ la a ka kan Burkina Faso ta a kana kɛ maa si kɔfɛ a ka se ka kɛ hɛrɛ kɔnɔna na Newton Amel Bari a ko fɛn foyi de tɛ se ka kɛ ko nin wagati in na
ko be labena kaban jango o kase ka fulu se ka jogu do nyom bolo jogu ne jogu do ni nyom ko yibule kamba e kase ka to ko shili kase ka do bara mu kera ka ne gale akase ka fanga basi jango kala fili kase ka ke kanye ni tan amen bariye ale ra ka foko ali ni so jalo ko sabe ibn shamban nani aka baraka dala aduna kase ka jogu do la ni fere jogo mu ka yira ka foko farfna klebe ka joklu ba o bi fasu do yi o hamina ko e kase ka to kala fili kase ka te burkina faso kanye mu na ka kalo nata konnana inni otidore oye anga minisisom tano kata balmaya ani blanco kuna anga jamana ani teri ani jamana toyedo oye ni alfa barika atara kasekata kalanson daila kalanson otidore kaseka anga chidon la bokata jamana ko kaseka jamana okuna wulo wisen fedo ka kalondo ati ko kono na flini ulu bora ndo ko tamene kayira kafuko oye labere obuna ke chidon kaseka taka burkina faso ka dalamne jamana ko okara anga chino muntu mo Paul David Bamara ani gingo saibu uluti anka chido lontola o emisor kanadama no kara sabe ka se ko labe an ko laje Burkina Faso ka ministre son talo kata blanco kuna aneteria sigini jamoto uni wonche o ka kala suba mi amawon ko imi o kara sabe ka se ka kalande mo o labena ka ba mu labena ka se ka baraka de nyana mo o ne ka Burkina Faso ka chido ni tloma sama jamana ko ka se ka filer ko nyana ma di faso ma diplomatie barani abu ko chama do ba kono kala ka se ka afka kuma mo se ka kuma ni mo e chukumi ni dugu e chukumi ka se ka affaire o kedi dugu e chukumi o belo diplomatie kono ministre sigino kata duna ani balma ko kunando ani jamana toyido ka se ka Burkina Faso sigi vina fantana mbelado o kera sobe ka se ka ne nyana ban sigi ka se ko o wali mando o na barak ministère des affaires étrangères la ni ministère de l'intégration africaine là et puis o lo wena to ka ke anga ambassade ni consulat la halbi ni l'école ni amba kan ka ke ka fla bi se ka ke l'école so ba e chugamna mi me se ka ke mo be bo jamna wara wala kana o réforme ya rola ni kalande ko mo bolo de ka boteria ka so so na do to do o ye ka se ka Burkina Faso ka se ka nyakura dama o be ka se ka Burkina Faso ka dala mi kido yi jamana ko kan ka se ka fleur ko nyandi Burkina Faso ma jamana ko kan ani dunia fantana bella gelea mi ka so be ka se ka nyatara di anga faso ma bala Burkina Faso ambaye ambika kuna kufuli chiante nga anga doko kumfana barasi kuna chala kaba nala yintana longira mba sorotun sogmada fe fufu konona anitlife ni wakati kelina akalini be anchi akala jella alaka lokun labandama amina ya wodi sanendele onon sakirabe am worbe e rewbe pulako e fa hande onon nanobe fulfulde leydi der dum wonon leydi adnar alla ndi fu leydi meden Burkina Faso jam nyalludon ndelle ina tobbe kibaruji meden neddo bietedo Ibn Samba ndelle o fa hande dum wono jono ka horejo e do fa hande dum wono inde joni o ka horejo e fa hande do inde union horeje fa hande do joni o ka inde fa hande kebon famde ley fa hande leydi Afrique do en joni o ka do inde fa hande Nations Unies ko kanko do yehi dum wono joni o ka service meden kiniro dum wono joni o ka woteji leydi meden o yido tan e niwtode Ahmed Bari ndelle kebon famde badda lobbal e fa hande joni o ka gonda lobbal hakkunde diinaji e fa hande hakkunde yimbe ndelle o do projet kamdu fa hande fuddi dum wono golle mudum ndelle sakirabe bismillah modon ka fadde majjum ka fum en kalan hala dum wono joni o ka kibaruji ko wadi leydi mede dum wono kenga sappo e lewru octobre hitande dum wono 2022 ndelle kebon famde dum wono kanko dum wono Thomas Sankara barano gilla hitande 87 nder haddu duubi capan tati e tati wonni ndelle horejo leydi mede e laamu leydi mede fu kenga nde en fa hande barje ko kanko wodi fa hande jo'ini dum wono joni o ka fleeriji dum wono joni o ka e natal dum wono ko wada e natal makko ko wada le ngaluru waka dugudo en ayo ndelle kebon famde dum wono kenga ton en fa hande kanko Paul David Bambara kambe Boubacar Boli kambe tawano ton en ino kolla en fa hande hawrine de en dum wono ko wadi ton
kanan ke leydi me rok ma Christian Kabore o yehi o juuro ken ele natal Thomas Sankara o fukkino e pindi ledde leydon o wi golle de Sankara gollani Burkina na heewi sanne ndelle o wawa ka yeggitede sabu neddo sona wodi fu yimbe fu na jeydu ele majju Burkina be mangal mudum jokolbe sakirabe wurobe Sankara be fu be tawama de nokkure fa be mikito o gorko sabu do wonno do Thomas Sankara e gollidibe mun sappo dido warano hano garobe potti kawritangal na wodi heddibe na tayko golle Thomas Sankara so gonga nya ko o gorko wadi ka wawa ka sifede no parce que joni ka ko buri Burkina Faso hadde annaru funa andi ko golli so wana duubi capantate tati ko wala do defa hande haala makko heddina haale ko seke won ko golli annaru funa andi joni ndarama lehe jamde lehe mani santé lehe agriculture lehe ko marki wala fu secteur fu wala mo o wallahi donc ndara yimbe hewbe worbe do hande be fu hewbe mabbe fu tawaka makko o subabe ni funa andi tiiri makko illa mande o laabino nde min womi jangorno mi no pionnier no donc e nami andi non ngundam wadno nden hande nokku fu do natudo o don nana inde o gorko jokolbe na haala makko sanne amma sey jomu aldina ko gollata fu laabal e dimaku sabu yo dum o jingantano arande yede lailade Sankara o laabal o dimaku ko heewi tila sona golla dum sa golli dum fu dum waaji an yeddo Sankaris sino Sankaris wona inde no o le golla ni hawri duubi capantate tati hikka ko Thomas Sankara e gollidibe mun sappo e dido walirano fa hande ngurobe e jinganobe o gorko na hebi saria wodi sanne ndelle fa hande ɓeydude yaadude yeeso ɓe barjade oɗo gorko fa hande ndimo haddu leydi Afrique fof ndelle keɓon famde université kandu omtama leydi meɗen Burkina Faso ley ngallure Wagadugu ɗo en ndelle ɗiɗo ɓe université mawɗo leydi meɗen Burkina Faso ayo ndelle keɓon famde oɗo université ɗum kamdu hokkani inde ɗum wono Thomas Sankara ndelle kenga nden e fa hande hoorejo ɗum wono laamu leydi meɗen ɗum wono Christophe Marie Joseph Dabiré e fa hande ɗowtugol ɗum wono fa hande hood batta laamu kinniɗo fa hande janneji université Alkasu Mayga ɓe jeeyi ɓe guuri toyi fa hande université o en hokkama inde Thomas Sankara ndelle fa hande kanko Boubacar Boli ina holla en fa hande ko waɗi toon en kenga nden hano ndo jangirde na andirano université Ouagadougou inde mayre jonka yo université Thomas Sankara yo kenga alkamisa sappo joni jamberu ndu gonɗen ndu inde mayre wattita yo kenga ndu wonno ko nde ɓonti dambuɗe mayre ko inde Thomas Sankara inditida nde jangirde de na wela ɗum wonno miñi ko debbo ɗum yo teddengal Sankara e wuroɓe muɗum yo hollude keko o golli ɗum yimɓe na andani ɗum ni wonno ko miñi ko debbo yettini. Nous avons voulu baptiser cette université Thomas Sankara ko université o anditira jangirde Thomas Sankara de yo faami miccitomo min teddinamo ko waɗani leydi meɗen sabu on jii ele bangal janɗe to Sankara na darino ay ɗum min goni hande na min tabintina. C'est ça que nous sommes en train de magnifier aujourd'hui. Sukaɓe jangoɓe ko watta ujunaje noga e jeɗɗo jangata ɗon ele ɗon Alkasu Mayga no nodda kamɓe jangoɓe ɓen ɓe jokka aadiji Thomas Sankara de ɓe golliraɗi hano nde nokkure janɗe Thomas Sankara yaajeefu muɗum na waɗa hectare uji ujune keme jeetate e capanɗe jeenayyi buron yimɓe golloɓe janɗe toon no waɗa hemre capanɗe jeego jooɗorɗe go'o ɗiɗi fa waɗa kanƴe ujunaje sappo e tati suudu loctorore wotere cuuɗi ɗo jangoɓe ñamata ɗiɗi e tawti ɗo ɓe mbaalata ɗo ɗiɗi fuu hawran pukkoɗɗe ko watta ujunaje ɗiɗi buuɗi ko watta milliard uji capantati buuɗi men CFA wonno ko gouvernement e gollidiɓe mum wultini fa ñiɓa nokkure nden ndelle sakiraɓe neɗɗo biyeteɗo Ibou Samba o hoorejo dow inde Nations Unies ley nder Afrique imo tawa leydi meɗen Burkina Faso ɗo e dow fa hande banggal hawrino ɗum wonno hooreɓe assemblée nationale ɗum wonno leyɗe G5 Sahel ɓe fof ayo ndelle kanko e tawade leydi meɗen Burkina Faso ɗo woɗi fa hande wotteji ina woni leydi meɗen ɗo en ley balɗe garoje ndelle kanko o yeehi to fa hande hoorejo ɗum wonno joni ka service kinniɗo fa hande wotteji leydi meɗen Newton Ahmed Bari toon en woodi ko fa hande ko yettinuri e muɓɓen toon en e dow golleji muɓɓen ɗen ayo ndelle fa hande dow ɗon e kanko fa hande Boubacar Boli o e ndelle fa hande dow ɗon kanko Hadja Oumou Diallo o imo holla en fa hande ɗum wonno ko yaari gorko o to Newton Ahmed Bari toon
daraniɗo e dow inde service biyeteɗo Nations Unies nder ɓaleeri tawama ley suudu hinnudu woteji nder leydi meɗen o warano fa hande fo yiide e mawɗo suudu seni kam wono bandi e gorko Newton Amed Bari ele hen Mohamed Ibn Chambas e ardo seni jiidana fa ɓe batida e dow haala woteji ɗiɗi anniɗi waɗede ley leydi meɗen Burkina Faso e ley lewru dartoɗo ndu e ndelle ɗum hollatanake service Nations Unies nder ɓaleeri no woni e wallude leydi men Burkina Faso e wadde woteji nder laaɓal e potal ele ɗon Newton Amed Bari wiyana fayi goto wala ko neɗɗo wawi wiide ke gayni ndelle tindigoji e kongi ɓe keɓi ɗi yo fa hannden wallude ɓe e wadde golle lobbe ley hen keɓol famɓe suudu baba ƴeewloy seyo e hakkillo waalingo woni ko ardo service Nations Unies wurtoti ley suudu ɗum wonno seni woɗi sanne ndele sakiraɓe en kattira kibaruji meɗe ɗi haalde haala projet daraniɗo fa hande joni o ka gollal ɗum wonno badda lobbal hakkude dinaji woɗire fa hande badda e dow gondal lobbal hakkude ɓiɓɓe leydi meɗen fof ayo ndele keɓon famde oɗo projet kenga nde en wonno ko hokka lawol fuɗɗude golle on ka keɓon famde projet o haddu duuɓi tati wonno ko waɗirta ndelle les raison ji tati wonno ko projet o wonata ko gollata tafom ɗum wonno hono joni o ka raison gueɗe soɓɓire ɗum wonno joni o ka lawmode waygiyam raison fa hande sahel ɗum wonno joni o ka lawmode doori e fa hande province ji ɗi gonɗi fof e fa hande raison fa hande ɗum wonno lest ɗum wonno joni o ka faden gurmatone ayo ndelle keɓon famde dow ɗon e fa hande ɗum haddu hooreɓe dinaji hooreɓe fina tawaji e fa hande yimɓe hettinaɓe sanne ayo ndelle ɓe en wonno ko kawrudura hollitede fa hande no wonno gollal ngal yarata ayo ndelle keɓon famde neɗɗo biyeteɗo Fanta Yakini kamɓe Cégère Carrefour tawno toon ka Boubacar Boli ino holla en ko waɗi toon jam e gondal lobbal hakkunde leñi e dinaji ɗum wonno ko ɓe yimɓe kaaja dannude e tabintinde ele batu maɓɓe ɓe kaali haala rafidenagu e tawti golleji ɗi ɓe keɓi ɓe golli ele bangal tindinoje e hawrodinde yimɓe fa jam heɓe to haala jam e gondal lobbal haalete fuu almami en duna woodi ɗon konngol eyo alhamdulillahi sabu projet o wari ga fa o ɗotira IFC dow laawol jonde jam e dow laawol paamiral hakkunde diinaji tawi ina joddi e dow jam e paamiral hakkunde lewni tawi kam en du fu ina joddi dow jam walde walla hakkunde muɗum en nani fuu yona laati sago gooto funa mbiltodi wakkati gooto no ngon dow jam e cellal ay ɗum wonko projet o wari fa ɗowtira IFC minen du miɗan mbarjitoɓe e daraniɓe golle ɗe fuu fa golle ɗe gasa hano projet daraniɗo jam e gondal lobbal hakkunde dinaji e leñi na tawa nder dewgu soɓɓire lettugal e Sahel Burkina Faso ɓe kolliɗo keɓe keddoto e aldinde joni kay jokolɓe ele dabere maɓɓe na watta fa jokolɓe ɓen watta baka muɗum heɓa jam e ndenagu yecco walta nder Burkina Faso ayo woɗi sanne ndelle onon sakiraɓe an worɓe e rewɓe ɗo wonnoto kibaruji meɗen ɗi kaaɗi handen fadde e majjum ka fof hande aljumare Allah jaaba juule meɗen e dowuji meɗen Allah ren e rena leydi meɗen ɗo wonno ndelle fa hande to kibaruji meɗen ɗi kaaɗi Allah hollu en fa hande altinere warode e ɓeydude yarude hokkude on kibaruji kadi fofo moɗon ñallen e jaam